Morning, mayong buntag, magandang umaga. Guys, ito na naman guys, oh. Langka guys. Nangka, jackfruit, sibuyas dahon, spring. Ano to? Onion spring. Lemongrass. Tangad. Tanglad. Yan. Guys, oh. Tulingan. Guys, palambutin na natin guys. Nangka, langka. Ang idagdag sa bawi. Unang piga yan guys eh. Pero kaunti lang. Dagdagan pa natin ng tubig guys. Para pangpalambot guys. Okay. Okay, nilagyan mo pa. Yan. Pagkulo, dandahan lang apo. Ganyan yung maglinis sa bangus guys. Para mabawasan yung lansa. Okay. Linis na. Inulang bangus guys. Oh. Aking kasama guys. Sa amin guys, langka. Oh, nagarot? Ha? Tulingan guys. Timplahan na. Pobre style guys. Paksiw. Guys, Ricardo guys sa ginataan guys. Tanglad. Pilo lang ang tanglad. Ayan. Tara guys. Palambutin na guys. Hindi na kasi priska guys eh. Lemongrass. Kulimlim na naman guys. Ang panahon. Okay, tingnan natin pinalambot na jackfruit guys. Yun. Tingnan natin guys kung malambot. Yun, malambot na guys. Ha. Yum yum yum. Okay, lagayan na natin ng Ricardo guys. Malambot na eh. So guys, oh. Ginger, onion. Yan. Saan yung asin? Okay. Yan. Onion, luya guys. Okay. Lagyan na natin ng asin guys. Okay. Salt. Okay. Lagyan natin ng tak. Okay. Timplado na guys. So, lagyan natin ng lemongrass. Bao na din guys. Para babango guys. Yan. Tapos, takpan muna. Okay. Spring onion. Okay. Ito na yung pure cocoa milk guys. Gata, tuno. Lagay ko na yung ano guys, sili. Tapos dahon. Spring onion. Ito na yung i-final natin sa bawo guys. Diba? Simple recipe guys. Diskarte namin mga 4. Okay. Yun. Pwede na guys. Lagay yung ano guys, oh. Yan na guys.
ginataang jackfruit guys. Jackfruit with cocoa milk. Yan. Okay. Yan ang aking tiradas ginataan guys. Walang sahog yan guys. Ricado lang. Walang sahog na isda. Okay. Tikman. Okay, tikman guys. Ha. Yan, mga timplada guys, patsamba. Okay na kayo. Na guys, luto na guys. Yum yum yum. Okay. Luto na guys. Tayo ng apoy guys. Okay. Kasi may lulutuin pa guys. Okay, salang mo yung ano mo. Tulingan. Ayun. Ayun, ang humba guys. Paris milngig. Ha? Yum, yum, yum. Okay, bukad. Tama, maluto yan yung paksiw mo. Yan, bukad lab-lab. Tikman mo yung timpla ko. Tikman mo. Okay. Yan, mga timplang patsamba. Kain na guys. Let's eat na. Breakfast, kamahaw, almusal. Okay, ano? Kain tayo. Okay lang. Diet ako eh. Ayan guys, kain tayo. Naantay pa ni Lablab yung paksiw niya guys. Ulam niya. Una na ako guys sa kanya. Trabaho pa ako guys eh. Na, kain tayo. Okay. Bahog guys, bahog. Thank you Lord sa grasya. Yan guys. Pakastimoy na guys. Na guys. Kain tayo. Thank you Lord sa grasya. Na. Bahaw. So paano guys? Papaalam na kami guys. So thank you sa inyong lahat. Thank you all. Maraming salamat po sa inyong panonood. Muli, magandang umaga. God bless you all guys. 2026 na naman guys. So sana wag na mamalasin ang Pilipinas. Thank you. Very, very much. Bye-bye. So please guys, like and share guys aking mga video. Sana guys, magustuhan nyo guys aking mga video. Bye-bye.